Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kong lo mulia. Thawai trai Sepek-pek nyukul bomnang kong Allah subhanahu wa ta'ala Hub chân trai mai to di dalam dunia ni Nên ya Đâm bay prai trai nga amal ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala Kaya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hu firman lai Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tim ta kau chân jin dan manusia melainkanไปพองอยู่อิบาดัตไม่ปะเก่าดังนั้นdi dalam ayat ni teribauเลยគោលបំណងของ Allah Subhanahu wa taala ประចឹងjin dan manusia មកតdi dalam dunia ni nan ya ដើម្បីไปพองอยู่ពនឹងngah amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala Ta hakiknya orang iulai ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinah wa zahirah. Orang iulai ibadat nan nyuគឺជាngăn còn jami' còn temeu tong pih gal hakik của Allah Subhanahu wa ta'ala genam nyu dari to nyu. Semua Mừng hatom bốp nuôi Tên hatom ăn ngã Cả tà lâm tên cà nghiêu Ú tì hà nhô ya kasmiang Zakat Ngã haji Bốp nuôi tpa Trưa amana Ngã xem na pak tua gang mẹ mơ Bọ talai rahim Đai cạo với ngã xem Tên khá cạo mừng ngã cái da Tên khai này kế Còn ngã với Allah subhanahu wa ta'ala genam dari to Kenan cứ nyu temeu di dalam tu ibadat Vì nên dalam gegau amal ibadat kenan Trai ya thao meng syarat-syarat Còn Allah subhanahu wa ta'ala tetul mu amal ibadat rabah trai Vì nên di antara syarat Còn Allah subhanahu wa ta'ala tetul mu amal ibadat rabah trai Nyu nên ya ikhlas napa Allah subhanahu wa ta'ala dalam tu ibadat Ta hakiknya orang ialah ikhlas. Nyunan je ngah amal ibadat cứដើម្បី Allah Subhanahu wa ta'ala តែរងកត់តែខិនហៅប៉ះឡាមក Allah Subhanahu wa ta'ala ហងទីមតើអលែឡំហងពុរិយាពុសំអាតែ maslahah dunia Kaya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firman lai Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa Tên tim ta gặp đau phau nhu melainkan về phau nhu ibadat napa Allah hal keadaan ikhlas napa nyu ke hong jauh. Jadi dalam bu ibadat napa Allah Subhanahu wa taala kenan Allah Subhanahu wa taala cumrun mai pak trai tempi kau pe mata ikhlas di dalam bu nga amal ibadat teup Allah Subhanahu wa taala tetul mu. Dan di dalam ayat kerai Allah subhanahu wa ta'ala firman la fa'budillaha mukhlishan lahuddin Maka ibadat wahai napa Allah hang ikhlas ibadat napa nyu Jadi dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala cumrun buat kerai penan nga amal ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala penan hal keadaan ikhlas napa Allah subhanahu wa ta'ala Hau mana la basanna je la amal ibadat penan nga nyu Walha tihau ikhlas au penan Allah Subhanahu wa ta'ala tihau ja puo tingo amal ibadat nan. Dan yang gai Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sepiak-piaknyu hatom amal nan mananya gang tetul mu atapun gang tihau tetul mu au penan asrai ne tingo Phụ niết nhiều Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa
แต่สเปียเปียอยู่เกลบุคคลนั้นอย่างนี้กังตาบสนองกังไปพัลไปนั้นมาเนาะว่าตุยหังหักเกะของกัดเนียดบัสันนาจีและกัดเนียดเสียมกัดเนียดอิคลาสนะพระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى belasan ataupun tap senang tui hang hakik kong kat niat dan tui nak bersana je ya lah kat kerana niat di hau siam di hau ikhlas nampak Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala jaza ataupun belasan ataupun tap senang tui hang hakik kong kat niat kerana hatian Islam kong lo hormat tahu itu sepiak-piak nyu di antara pakar kong ngak baik khut ikhlas kerana nyunan ya riya ta hakiknya gang yêu lai riya nyunan ya pa zahir ataupun patadang pu ibadat ដើម្បីឲ្យមនុស្សបោតាមគោលបំណងខណ្ឌឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណឹងចាប់អារម្មណ៍នៅទីងpu ibadat របស់គាត់នឹងya gang yêu lai riya តែpu riya នេះញូគឺជាភាសាបកាកងនប៊ីត្រីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ផាត់ហួយdan pat pruy baram neo tingo umat kat kayo di dalam bahasa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la akhwafu ma akhafu ala ummati asyirqul khafi qila masyirqul khafi ya Rasulullah qala ar-riya'u lang yo la hakik kong cao pat hui yakni pat baram neo tingo umat cao cái nan như nan ya syirik tadau entah kang sulah masyirqul khafiyu ya Rasulullah hakiknya syirik tadau dan wahai Rasulullah tiba nan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau jawab la ar-riya'u nyunan ya riya dan di antara kai kong ngakไปคูดpu ikhlasไปนั้นnyunan ya fi'lul ibadati ibtigha'a maslahah dunyawiyah ngak amal ibadatไปนั้นដើម្បីខិនហៅម៉ាស្លាហាទុនយ៉ាណាដើម្បីខិនហៅពួកសាមកើតdi dalam ទុនយ៉ាតែទាក់ទងហៅម៉ាស្អាឡានេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហៅប្រសាប់តាឡា فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله maka hai kong hijrah របស់ញូនៅមកអល់ឡោះតែរ៉ាសូលញូmaka hijrah របស់ញូគឺនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ដែលរ៉ាសូលញូទទួលគឺយ៉ានីអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ប្រៃប៉ះឡាទីងពួក hijrah របស់ញូក៏យកពួក hijrah របស់ញូគឺនឹងគឺ ikhlas នៅព្រះអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه តែអាកាឡៃយ៉ាកងពួក hijrah របស់ញូដើម្បីរឿងកៅទុនយ៉ាataupun ដើម្បីលក្ខហងកម៉ៃឡាហកាងទៅនឹង فهجرته إلى ما هاجر إليه makaពួក hijrah របស់ញូគឺនឹងទុយហងហាកេកងញូ hijrah នៅមកញូហតិអ៊ីស្លាមកងលោហរម៉ាត់syarat itu kong Allah Subhanahu wa taala ទទួលមើលអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់ថ្ងៃញូនយ៉ាអលអ៊ីទីបាមិនញូងាក់ទុយsunnah របស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayo di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ឡើងយល់សពាកពាកមកតែយសម្រាប់ផងហើយនឹង Rasulullah មិនញូហាកាង Rasul Allah uswatun hasanah កងកាត់ជាគំរូកងសែម liman kana yarjullaha wal yawmal akhir សម្រាប់អាកាហឡាយកងហាកាប់តាមហង Allah តែនហាកាយអាខិរ៉ាត់ wa dzakarallaha katsira តែនលោមងពួក zikir នៅព្រះ Allah Subhanahu wa taala Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam កាត់ជាគំរូកងសែមសម្រាប់ថ្ងៃទាំងពីរកោជានឹងថ្ងៃទាំងពីរកោហើយពេលឡើងងាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតណាប់អល់ឡោះ Subhanahu wa taala គួយនឹងខាន់យ៉ាថ្ងៃគួយនឹងមើរ៉ាសូលថ្ងៃជាគំរូសម្រាប់ថ្ងៃគួយនឹងទុយហុកកាន់អូថ្ងៃគួយនឹងងាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតណាប់អល់ឡោះ Subhanahu wa taala ទុយហាវ៉ាណាហ្វសូរបស់ថ្ងៃទុយការយល់របស់ថ្ងៃប៉ះកាន់ថ្ងៃគួយនឹងយកមើរ៉ាសូលគួយនឹងយ៉ានេះនប៊ីថ្ងៃ Muhammad sallallahu alaihi wasallam គួយនឹងជាគំរូ
សម្រាប់ត្រីងាក់អាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទុយកាត់តែទី dalam ayat kerai Allah Subhanahu wa taala firman la wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab តែនហកេកងរ៉ាសូលហៅហ៊ីប៉ែម៉ៃណានមកការប្រៃផងហើមើយូវ៉ែតែនហកេកងកាត់ហៅហាមខាផងហើមងយូណានមកការប្រៃផងហើទៅវ៉ែតែនហួយវ៉ែផងហើណាប៉ាអល់ឡោះស្ពាក់ពីអល់ឡោះណានចេះអាសាបកងផត់ផត់ខាងយីនិនទី dalam ayat នេះទីអ៊ីបោះឡើយអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ហៅជំរុញម៉ែប៉ាត្រៃតុងពីកោប្រៃប្រកាន់ភ្ជាប់ប្រៃងាក់ទុយហងហកេកងនប៊ីត្រៃមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហូពួមនាំបែម៉ៃតែនហកេកងនប៊ីត្រៃមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហូខាក់ម៉ែប៉ាត្រៃខ្លួនนั้นមកការខិនយប្រៃត្រៃប្រទើតែនទីអាខិរអាយ៉ាត់ខ្លួនนั้นអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ជំរុញម៉ែប៉ាត្រៃតុងពីកោប្រៃហួយណាប៉ាអល់ឡោះ Subhanahu wa taala សពាក់ពាក់ញូអ៊ីកាបឬក៏អាហ្សាបរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa taala ខ្លួនนั้นគឺផត់ផត់ខាងតែនទី dalam hadis hadis Nabi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun rawahu Muslim ឡើងយូលែហើយយើងាក់ហាសាអាម៉ាល់កងតងវើនឹងទីហៅកាន់មេមងគឹងកៅអាកាមផងកៅអ fahuwa raddun មកការតងវើពីនឹងយ៉ាកាំងក្លាក្លាយ៉ានេះកាំងទីហៅទទួលមើអតងវើឬក៏អាម៉ាល់កងញូងាក់ពីនឹងយីនិនទី dalam រឿងកៅអាម៉ាល់អ៊ីបាតានពីនឹងត្រៃទីហូអាចងាក់ទុយហាវ៉ាណាហ្វសូរបស់ត្រៃហូអូតែយីនិនត្រៃទីហូអាចងាក់ទុយពុស្នឹងខៀរបស់ត្រៃហូអូប៉ះកាន់ត្រៃពីនឹងយ៉ាងាក់ទុយនប៊ីត្រៃមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទើបអាម៉ាល់អ៊ីបាតារបស់ត្រៃពីនឹងរឿងទទួលមើហាតែនអ៊ីស្លាមកងលោហរម៉ាន់ជាចុងក្រោយញូម៉ែវ៉ែត្រៃមើអតិបារណាប៉ាហាសាអាយ៉ាត់កងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ហូហ្វីរម៉ានឡាالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله រាងកងហូបចឹងភូមកតែតែនភូហាទីវដើម្បីសាកលបងផងហឺយ៉ានេះផងត្រៃតុងពីកោអៃយុគុមអះសានុអាម៉ាឡាហើយទីអន្តរាផងហឺយ៉ានេះផងត្រៃតុងពីកោកងផត់ផត់សៀមងាក់អាម៉ាល់នឹងយ៉ានេះអាម៉ាល់កងផត់ផត់សៀមនឹងទី dalam lebih ini Al-Fudail bin Iyad rahimahullah គាត់និយាយលើal-amalu al-hasan អាម៉ាល់កងផត់ផត់សៀមនឹង huwa akhlasahu wa asbaba ញូនឹងយ៉ាអាម៉ាល់អ៊ីបាតានកងផត់ផត់អ៊ីខ្លាសdanផត់ផត់យ៉ាវក៏លូយ៉ាអាបាអាលីទីពេលនឹងតែកងស៊ូណាប៉កាត់ម៉ាអខ្លាសាហ៊ូវអស្វបាហកេកងផត់ផត់អ៊ីខ្លាសdanផត់ផត់យ៉ាវនឹងទីពេលនឹង Al-Fudail bin Iyad rahimahullah จาวบเลยinnal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal សពាក់ពាក់ញូអាម៉ាល់នឹងយ៉ាលេមកតែយ៉ាញូអ៊ីខ្លាសទៅតាពីទីហៅងាក់អងយ៉ាអោកហ្នឹងតាន់តោកាំងទីហៅទទួលមើអវ៉ាអ៊ីដាកានសវ៉ាបានវ៉ាឡាំយ៉ាគុនខាលីសានឡាំយុកបាល់តែនយ៉ានិនហ្គៃបើសិនណាជាយ៉ាលេអាម៉ាល់អ៊ីបាតានគេហ្នឹងងាក់ញូហងយ៉ាទៅតាពីងាក់ញូគេហ្នឹងទីហៅអ៊ីខ្លាសណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអូតាន់តោអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទីហៅទទួលមើអូអាម៉ាល់អ៊ីបាតានហ្នឹងhatta yakuna khalisan sawaba sehingga biartai amal penan ngak nyu hong ikhlas dan ngak nyu penan hong jauh teup Allah Subhanahu wa taala tatul mu wal khalisu ma kana lillah dan kala ikhlas penan nyu nan je ngak amal ibadat dambai Allah Subhanahu wa taala was sawabu ma kana ala sunnah dan ngak amal ibadat hong jauh penan nyu nan je ngak jauh tới sunnah របស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam ជានឹងសរុបសេចក្តីមកវើអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតកងត្រៃងាក់ណាប៉អល់ឡោះ Subhanahu wa taala ពេលហ្នឹងទៀមទាព្រមតែតួសារ៉ាត់ទីសាញូអ៊ីខ្លាសណាប៉អល់ឡោះ Subhanahu wa taala តែទីតួញូនឹងយើងាក់យ៉ាក់ទៅសុណារបស់នប៊ីត្រៃមុហម្មាត់ sallallahu alaihi wasallam សក្យាយ៉ាឡាអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតកងត្រៃងាក់ណាប៉អល់ឡោះ Subhanahu wa taala ក្រាងហាសាសារ៉ាត់មើលតួសារ៉ាត់នេះ
តាន់ទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទីហូទទួលមើលអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតរបស់ព្រះព្រះតែដើម្បីព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទទួលមើលអាម៉ាល់អ៊ីបាតាតរបស់ព្រះព្រះខានយាព្រះព្រះងាក់ញូហងអ៊ីខ្លាសនៅព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែព្រះព្រះងាក់ញូព្រះយ៉ាក់ទុយសុនណារបស់នប៊ីព្រះមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين